उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपने जहाज में सफर किया हो या नहीं, लेकिन आपने एयर होस्टेस तो जरूर देखी होंगी, जो दिखने में निहायत खुश शक्ल, कम उम्र और दुबली पतली होती हैं। और इनको देखकर आपके ज़हन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि इनकी नौकरी कितनी आसान और मजे की है। मगर हकीकत में इन ख्यालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि एयर होस्टेस की नौकरी हासिल करने के लिए इन्हें 100 जतन करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एयर होस्टेस की जिंदगी और इनकी नौकरी के बारे में ऐसे राजों से आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन साबित होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जहाज में सफर के दौरान आपने देखा होगा कि कोई भी एयर होस्टेस ऐसी नहीं होती जिसका वजन बहुत बड़ा हुआ हो या पेट निकला हुआ हो। वो बिल्कुल फिट और स्मार्ट नजर आती हैं। इसी तरह इनकी जिल्द पर एक निशान भी नहीं होता। कुछ मेकअप करके रखती हैं, जबकि कुछ तो ऐसी भी होती हैं जिनके चेहरे पर मेकअप का नाम भी नहीं होता और वो असल रूप में भी हसीन लगती हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि ये खवातीन इतनी फिट कैसी रहती हैं? इस हवाले से इन्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती है। जैसा कि एयर होस्टेसेस को जितनी भूख होती है, इससे हमेशा आधा हिस्सा कम खाना खाती हैं, यानी आधी रोटी के 2 टुकड़े कर लें और फिर इसमें से एक पूरा और एक आधा हिस्सा खाती हैं। और ये सिर्फ इसलिए ऐसा करती हैं ताकि अपने वजन को कम रख सकें। इसी तरह ये चाय और कॉफी का इस्तेमाल भी तर्क कर देती हैं और ऐसी मजीद चीजें भी छोड़ देती हैं जिनमें कैफीन पाया जाता है, जैसे कि इनको चॉकलेट और केक वगैरह खाने की इजाजत भी नहीं दी जाती। लेकिन कुछ खास मौकों पर ये हस्बे जरूरत खा सकती हैं, वरना कैफीन को बिल्कुल इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो चीज इनको खुद के लिए तकलीफ दे महसूस हो रही हो, उसका इस्तेमाल नहीं करती। जैसे अगर इनको अंडे से एलर्जी हो तो अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि प्रोटीन का दूसरा मुतबादिल ले लेती हैं। ये अपने साथ हमेशा स्नैक रखती हैं और जैसे ही इन्हें भूख लगती है तो थोड़े से खा लेती हैं। और एक नोटबुक भी रखती हैं जिसमें रोजाना खाने की डायरी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और दीगर ग़िज़ाई इजनास को दर्ज करके जमा करती हैं कि कितना डाइट तनासुब एक दिन में इस्तेमाल किया है। और अगर ये तनासुब म्यार से ज्यादा हो तो अगले दिन खाने की मिकदार मजीद कम कर देती हैं। एयर होस्टेसेस हमेशा पानी ज्यादा से ज्यादा पीती हैं और हर वक्त कोल्ड ड्रिंक को तर्क करके पानी को तरजीह देती हैं। यहां तक कि ये इजाफी भूख में भी पानी के साथ सलाद का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें चुकंदर, खीरा और सलाद का पत्ता ज्यादा खाती हैं। और अगर रोटी की बात की जाए तो ये रोटी मकई के आटे की नहीं बल्कि जौ के आटे की इस्तेमाल करती हैं, जो कि सबसे जल्दी वजन कम करने में मदद देता है। वाज़ेह है कि एयर होस्टेसेस के लिए 20 से 26 साल तक की उम्र की लड़कियों को नौकरी के लिए रखा जाता है और इनका वजन, कद, रंगत ये सब कुछ बहुत मानी रखते हैं। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता दहाइयों में तो एयर होस्टेसेस को शादी करने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। ताहम अगर कोई एयर होस्टेस शादी का इरादा रखती हो तो उसे नौकरी से हाथ धोने पड़ते या उसे खुद ही निकाल दिया जाता था। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज के दौर में एयर होस्टेसेस का कद, वजन और शक्ल वगैरह तो उतनी ही अहमियत रखती है जितना कि पहले थी, मगर अब इन पर शादी की पाबंदी नहीं होती और अब एयरलाइंस एयर होस्टेसेस को शादी की इजाजत भी दे देती हैं और साथ ही इन्हें छुट्टियां भी फराहम करती हैं। और छुट्टियां सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि शादी के बाद बच्चे की पैदाइश के मौके पर भी दी जाती हैं। और जब तक बच्चा 6 माह का न हो जाए तब तक लॉन्ग टर्म छुट्टियां दे दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि शादी के बाद अमूमन लड़कियों का वजन बढ़ जाता है और जिसामत भी तब्दील हो जाती है, और साथ ही इन्हें बच्चों की पैदाइश के साथ साथ दीगर घरेलू जिम्मेदारियां और मसाइल भी दरपेश होते हैं। इसलिए माजी में शादीशुदा या फिर शादी का इरादा रखने वाली लड़कियों को एयर होस्टेस बनने की इजाजत हासिल नहीं थी। दोस्तों, दरअसल एयर होस्टेसेस की जिम्मेदारियों में एक अहम जिम्मेदारी ये भी है कि इन्हें फ्लाइट में आने वाले मुसाफिरों की तादाद का इल्म भी रखना होता है। इसलिए ये जब आपको जहाज में वेलकम करती हैं तो हाथ पीछे की जानिब बांधकर हाथों में काउंटर की मदद से तादाद भी गिन रही होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि एक एयर होस्टेस कितना कमा लेती है? ये तो आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि किसी की तनख्वाह का मालूम करने का सभी को शौक होता है। तो जाने कि एयर होस्टेसेस की तनख्वाह कितनी होती है। अब अगर बात की जाए हवाई जहाज में मुसाफिरों की खिदमत अंजाम देने वाली खूबरू एयर होस्टेसेस की तनख्वाह की, तो इनकी तनख्वाह भी इनके काम की तरह दिलकश होती है। एक अंदाजे के मुताबिक एयर होस्टेसेस 5,50,000 पाकिस्तानी रुपए महाना कमा लेती हैं। याद रहे कि इस शोबे में सबसे ज्यादा तनख्वाहें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की होती हैं, जो औसतन सालाना 91,000 पाउंड यानी तकरीबन 1,30,00,000 पाकिस्तानी रुपए कमाते हैं, यानी महाना तकरीबन 11 लाख रुपए। दरअसल ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नौकरियों में से एक है।
کیونکہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے زیادہ کمانے والے صرف ڈاکٹر اور پیٹرولیم انجینئر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پائلٹس کا نمبر ہے جو سالانہ اوسطاً تقریباً 9.25 لاکھ پاکستانی روپے ماہانہ کماتے ہیں۔ ان کا اس اوسط مقدار سے کافی زیادہ کمانے کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برٹش ایئر لائن میں پائلٹس کی سالانہ تنخواہ 1,40,000 پاؤنڈ تک بھی ہو سکتی ہے۔ ایئر ہوسٹسز کو جب کوئی مسافر پسند آ جائے اور وہ اس کے ساتھ رومانوی تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں تو وہ اپنی دیگر ساتھی ایئر ہوسٹس کو ایک کوڈ کے ذریعے اس مسافر کے متعلق بتاتی ہیں، اور اب حال ہی میں ایک ایئر ہوسٹس نے یہ کوڈ پہلی بار دنیا کو بتا دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایل جے نامی اس ایئر ہوسٹس نے پوڈ کاسٹ کنفیشنز آن دی فلائی میں بات کرتے ہوئے یہ راز منکشف کیا کہ جب کسی ایئر ہوسٹس کو کوئی مسافر پسند آ جاتا ہے تو وہ اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس کو اس طریقے سے اس مسافر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ مسافر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہوتی ہے اور مسافر کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ایل جے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک ایئر ہوسٹس دوسری سے پوچھتی ہے کہ وہ آج رات کیا کھانا پسند کرے گی۔ جواب میں دوسری اس مسافر کی طرف اشارہ کر کے کہے گی کہ آج میں اٹالین کھانا چاہتی ہوں۔ ایل جے نے بتایا کہ اس طریقے میں کوئی ایئر ہوسٹس دوسری سے پوچھ بھی سکتی ہے کہ اسے کسی ایک مسافر میں دلچسپی ہے یا نہیں۔ اس صورت میں وہ دوسری ایئر ہوسٹس سے اس مسافر کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھے گی کہ آج رات تم اٹالین کھانا پسند کرو گی، جس کے جواب میں دوسری ایئر ہوسٹس کو اگر وہ مسافر پسند ہے تو وہ ہاں میں جواب دے گی، بصورت دیگر کہے گی کہ اسے اٹالین پسند نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مذکورہ مسافر پسند نہیں آیا۔ جبکہ اپنی اس گفتگو میں ایل جے نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ 2 بار ہوائی جہاز میں پسند آنے والے مسافر کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی ہے۔ جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کھانے کے لیے ایک الگ سے کیبن موجود ہوتا ہے اور یہ وقت پر ہی کھانا کھاتی ہیں، لیکن جہاز میں سوار مسافروں کو ہر وقت کھانا پیش کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور مسافروں کے کھانے میں سے یہ کچھ بھی کھا نہیں سکتی، اور غلطی سے یہ مسافروں کے کھانے سے کچھ کھا لیں تو ان کو بھاری جرمانہ جھیلنے کے ساتھ ساتھ نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ چین کی ایئر ہوسٹس کے ساتھ پیش آیا، جس نے جہاز کے زمین پر اترنے سے 45 منٹ قبل ہی مہمانوں کے لذیذ کھانے کو کھانا شروع کیا۔ تاہم بدقسمتی سے مسافروں کا کھانا کھانے والی ایئر ہوسٹس کی بنائی گئی ویڈیو کو آن لائن جاری کیے جانے کے بعد اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ویڈیو میں مسافروں کا کھانا کھانے والی خاتون انہی کی ملازمہ ہیں جنہوں نے کمپنی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی، جس کی بنا پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم دورانیے کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایئر ہوسٹس مہمانوں کے لیے تیار رکھے گئے کھانے کو کھا کر اپنی بھوک مٹا رہی ہے۔ خیال رہے کہ کسی ایئر ہوسٹس کی جانب سے مسافروں کی غذا کھانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اس سے قبل رواں برس جولائی میں معروف ایئر لائن ایمریٹس کی روس سے دبئی جانے والی ایک پرواز کے دوران بھی ایئر ہوسٹس نے مسافروں کا الکوہل پیا تھا۔ ایئر ہوسٹس کی جانب سے مسافروں کے الکوہل سے گلاس بھر بھر کر پینے کی ویڈیو ایک روسی مسافر نے بنانے کے بعد انسٹاگرام پر شیئر کی تھی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔